Shok. Idam Guru Ratna Mandalakam Niyatayami. Sange Chudam Zoki Choknam La. Changchu Bardu Dagni Kapsuchi. Daki Junyan Gebe Sunam Ki. Drolar Penchir Sange Juparsho. Sange Chudon Soki Choknam La. Changchu Bardu Dagni Kapsuchi. Daki Junyan Gebe Sunam Ki. Drolar Penchir Sange Juparsho. Sange Chudan Zoki Choknam La. Changchu Bardu Dakni Kapsuchi. Daki Janyan Gibe Sunam Ki. Drolar Penchir Sange Drupar Shok. Okay, so it's been an intensive weekend, hasn't it? Ha sido un fin de semana intensivo. I think you're getting an enormous amount of information, a download Creo que les están obteniendo muchísima in a short period información of time. en un periodo corto de But tiempo. I think you're getting a really important essence of a teaching on emptiness. Like you're getting this Están recibiendo core material una transmisión muy importante that's sobre la vacuidad amazing quick con path out of suffering. con este material que lleva la And so I know, esencia and my wife para and I sacarnos del both know, sufrimiento. Connie it's y yo challenging. sabemos que es desafiante. These courses were taught over periods of 4 or 5 weeks. Estos cursos se enseñaban en periodos de 4 o 5 semanas. Next time we teach, we'll do it like Tim is doing. Tal vez la siguiente vez que enseñemos, lo haremos como Tim lo está haciendo, dejando espacio para que piensen sobre esto entre cada clase, que mediten en las clases mientras revisamos el material. So we really appreciate all of you being, I don't know, warriors, I guess. Apreciamos mucho cada uno de ustedes And I'm que, amazed. que lo están sobrellevando muy bien como guerreros. Philosophical worldviews that Estas son are so visiones filosóficas profundas. And so we want you to learn them. Queremos que las aprendan y las puedan llevar a su cojín de meditación. That take 1 or 2 or 3 that resonates, that you feel you have an understanding. Agarra unas 2 o 3 que resuenen contigo, que sientes que tienes algún entendimiento, y llévatelas a tu cojín y medita en ellas. Analiza lo que te estamos enseñando. And I think that begins a process for all of us. Y eso comienza un proceso para todos To go nosotros deeper into the meaning of this deep philosophical para intellectual understanding of profundizar emptiness. en este entendimiento intelectual And profundo we're sobre la gonna have more vacuidad. and more on emptiness and Y van a escuchar más y más sobre vacuidad y sobre originación and interdependiente. so we're going to be there's a word inculcated. You're going to be immersed in it if you keep going on these courses. Van a estar inmersos en estos conceptos si siguen estudiando este curso. Really and truly a way Que en realidad es de verdad to una forma exercise a radically new way of perceiving our reality. de ejercitar una forma radicalmente nueva de And percibir la that will realidad. give you like a standing
Eso that essentially is going to give you, I would say, a potential of eso te va a dar dying una in our life posición that we can en overcome cuanto a tu death, visión del mundo que te pudiera which permitir is one of the goals of no Master morir, sobrepasar la muerte, que es una de And las then we metas push de away todo all the esto. wrong views eventually. Y dejamos de So the lado, deeper we sacamos go todas las visiones intellectually, incorrectas eventualmente. understanding emptiness, Cuando vamos the profundo more en el advantage entendimiento we have to intelectual throw de la away vacuidad, our más old ventaja views, tenemos our de desplazar, quitar constructed programming estos that programas we've been given throughout constructos our life mentales que tenemos ya ever since we were born. desde que nacemos. And so today we're going to be talking about the Hablar de wrong estos temas ideas nos about ayuda a sacarlos. self-existence. Hoy vamos a hablar sobre la idea equivocada The de la whole subject is about autoexistencia. that. Todo el tema se trata de esto. And so Master Shantideva begins El to maestro explain the different Shantideva kinds of wrong views that we have about comienza a ourselves. explicar todos los tipos de ideas erróneas, equivocadas And que I'm going to tenemos try de to make sure nosotros I'm not going too mismos. fast. Me voy a Am I okay? cerciorar de que no esté Okay. yendo muy rápido. I want to make sure our Vietnamese friends. Quiero asegurarme que nuestros amigos de Vietnam Okay. alcancen. And so if we take the different wrong views, Master Shantideva compresses them into two kinds of wrong views. El maestro Shantideva And these two kinds divide are essentially en dos tipos de idea equivocada. not only distortion of our reality, Estas dos no solo crean la distorsión en nuestra realidad, but ultimately suffering, right? We talked sino about también the nuestro cycle of life sufrimiento. a bit yesterday. Ya hablamos de esto un poco ayer. And so here we go. Aquí vamos. We have a lot to cover today. Hoy tenemos mucho que So, cubrir. in your PowerPoint, you're seeing the Tibetan En el PowerPoint van a ver el and the tibetano meanings también of each word in the Tibetan. y el significado de cada I'm palabra en just going to tibetano. ask you to recite with me the Les voy a Tibetan, pedir and then I'm going to go directly to the definition. que digan en voz alta el tibetano conmigo y luego les voy a dar la definición palabra a It's palabra. a fairly long class. Es una clase larga. So, the first kind of worldview, say Denzen Digan, repitan Denzen. Kuntak. Es Kuntak. Denzen Kuntak. Denzen Kuntak. Denzen Kuntak. Are you on the overview, love? Did you do that? I'm sorry? Did you do the Este es el primer Oh, I tipo haven't done de review now. visión incorrecta. Do you want me to do the review? You don't just the overview. You don't have to. But Okay. you're on the two forms. Okay, got it. We're good. Yeah, I think I'll go right into it. So Denzen Kuntak is Denzen things Kuntak that we learn to hold as self-existently true. se refiere a las cosas que Things aprendemos that a you and I sostener como have autoexistentes. learned Cosas que hemos through aprendido life a través to de la be vida self-existently true. y pensamos que son And autoexistentemente we can verdaderas. come up with dozens of things that we've been taught Podemos that, mencionar you know, docenas de because cosas así. as children and Como as we niños, grow through our education mientras system, vamos creciendo en nuestro sistema we educativo, generally ourselves at face value believe in the teachers that taught us, in what our parents have taught us. automáticamente creemos en lo que los And I maestros y think, nuestros it- padres nos han there's no enseñado filter. y no hay as filtro. younger people have no filter to question or analyze No tenemos esos filtros para cuestionar o analizar specific content or worldviews cierto contenido o ciertas visiones del school mundo teaches us, or our parents que teach en la escuela nos enseñan, los maestros, And so nuestros this padres. includes all the things we have learned
Esto incluye todo lo que hemos From aprendido, even our friends, even the science of our time, incluso our nuestros teachers, our amigos, parents. la ciencia moderna de nuestra época, Like, nuestros for example, padres, maestros. I was raised a Christian Catholic, Por ejemplo, yo and crecí como católico, cristiano. I could be said to be thinking that I came from this place where God created everything. That Y por ejemplo, so me enseñaron que yo venía de un God, lugar de donde Dios creó todo, un Dios omnipotente, in some way, was the cierta creator forma, of me. I mean, fue quien me creó. a Christian system, to some Un degree, sistema with cristiano, several different ways, believe in pero a básicamente un self-existent sistema God. cristiano más o menos cree básicamente Or, en un we also Dios believe autoexistente. in the También idea of en la living idea cells, or de células we're vivas. made up of Por ejemplo, también creemos en eso. countless trillions of atomic particles, Hechas de trillones de or partículas chemicals that atómicas are functioning o to químicos que give funcionan this mind and body y, a functioning y le dan uh, una función a este cuerpo conscious y a esta awareness of mente, life. una conciencia de And vida. this as well, Y esto, I laugh because esto también, I take probably yo dejé 10 or estas 12 vitamins ideas. a day. I take supplemental chemicals because Bueno, I think that they're hoy en día, actually por there to ejemplo, keep me tomo como healthy and 12 tipos de not vitaminas deplete porque creo que my me van a body ayudar from a vitamin estar C or B bien or nutrido D3 y no quedarme or sin vitamina you know C o all of B3 o todas these estas new vitaminas, scientific components estos componentes um, científicos that we buy into, that al- these al- vitamins en are los going to cuales sustain the levels of creemos chemistry que si tomamos esto nos va a ayudar a to mantener prevent me nuestros from niveles getting de sick or ultimately dying. químicos, And que nos va a ayudar come a on, I believe evitar that sometimes, enfermarnos y, that they are self-existently helping me. y sí, creemos, But we know yo at this creo point that que me están isn't true. ayudando autoexistentemente, pero a este In punto ya class sabemos que 4, no es verdad. we've come to the place En la clase that we're 4 starting to llegamos a gain an este lugar understanding of en emptiness. el que empezamos a entender And más so sobre la we were vacuidad. taught, in ways, right? Se nos And enseñó de cierta forma there are all kinds of theories from where we came from. y hay varias And teorías all of you que around the explican world, de dónde we venimos. have maybe Todos 4 or 5 ustedes alrededor del translations mundo going at the same tenemos time. como 4 o 5 traducciones We have variable, sucediendo al mismo tiempo. you could say, downloads Tenemos diferentes from parents and teachers, transmisiones science, de maestros, padres, ciencia, el gobierno, all of the components todos of los worldviews that componentes are invading our de thinking every visiones del day, mundo que nos invaden which todo lo que hacemos todos los implement días, our decision making. que influencian nuestra toma de decisiones y crean nuestra visión del mundo. And this worldview, what Esta Buddhism visión del is bringing mundo, to the table lo que el budismo trae aquí a la is mesa, that if we don't question the deepest roots of our belief system, es que si no cuestionamos las raíces de Buddhism says nuestras creencias, most of these worldviews will lead us to die. el budismo dice la mayoría de las visiones And most of these worldviews will nos van a llevar a la muerte. incorporate a continuation of misperceiving Y la how the mayoría world incorporan una equivocación themselves, how we are de cómo stuck in a percibimos el self-existent mundo reality que from nos hace life quedarnos to life. atorados en una realidad And so autoexistente Denzin durante is vidas y tending vidas y to vidas. see something Entonces, as Tenzin existing in reality es una tendencia de in a way that percibir it las cannot cosas exist. It doesn't exist. de una manera que no existen, que no So pueden existir. Denzin Kuntak Tenzin Kunta is all the same over and over
It's Es lo all the mismo una y otra vez. repackaging of these set of beliefs that you identify as you. Es el reempaquetado de todas las I'm creencias not que te saying hacen it's all wrong. identificarte I'm como just tú. saying Y that no digo que todo esté mal. it's subtler than we want to believe. Lo que estoy diciendo es que es más It's sutil subtle de in lo the que sense that queremos our creer. mental constructs developed over our lives are Tiene really que a ver show of how con you perceive estos your reality more conceptos than you want que to admit, tenemos toda la vida que están more than you want to believe. controlando cómo vemos la realidad. And so we have to kind of deconstruct Tenemos que our current deconstruir worldviews and really nuestras do an analysis and visiones see if del we mundo de hoy en believe día them. y hacer un análisis para ver si realmente las And so creemos. we're offering, and Buddhism is offering a El radically budismo different worldview nos ofrece una visión del mundo that intellectually we radicalmente can diferente grasp que intelectualmente and then podemos entender essentially put into practice. y esencialmente poner a la práctica. Okay. So there's also a definition of learned belief in self-existence. Hay una definición I'm de, going to now go eh, to that next. de Say estas Sorwa, creencias y estas visiones del mundo. Drupte, Digan Sorwar, Lo, Drupte, Gyurwa, Lo, Gyurwa, La Tu, Gupe, repiten esas Denzin, palabras. Sora Drupte Lo Gyurwa, La Tu Gupe Denzin. Sobor, This is Drupte naming Lo, the Gyurwa, tendency to Latu, see Gyurpa, things as Tenzin. self-existence, Habla de la tendencia de ver las cosas como which autoexistentes always relies upon somebody teaching you a belief system y siempre tiene que ver con alguien que te and enseña changing your mind un in that sistema de way. creencias y cambia tu mente en ese So sentido. it's this tendency, and Se refiere a esta when we tendencia think about that, I como, tend to believe, por as ejemplo, you see in the slide, you're going to defend your worldview. aquí vemos en la imagen como You're going to una actually analogía de not defender tu visión del allow mundo. certain false worldviews that we hold in our minds. No vas a dejar que ciertas We're- visiones it's incorrectas que something that, tenemos en la mente, in a way, we're taking it away from you. We're taking de alguna forma, and disproving that certain worldviews you've believed in all your life estamos quitando estas creencias. really don't function. Queremos que te des cuenta que And muchas we're creencias que replacing tienes no the funcionan. idea Y estamos reemplazando la idea to chip away para of this idea of things being ir poco a self-existent poco and therefore deconstruyendo esta real, idea de que las cosas son autoexistentes y por lo tanto reales which en has a ese tendency to sentido. keep you in the cycle of Esta samsara. idea tiene el potencial de mantenerte en el ciclo del dolor, por eso la queremos And we destruir. know this is true, right? I mean, Y when I sabemos was que esto es growing up, verdad, ¿verdad? my first 7 or 8 grades of school were Catholic nuns. Cuando estaba And they were creciendo, mis primeros such 7, 8 sweet, años de sweet educación ladies. They católica were very fue con smart, monjas very kind. católicas y eran señoras But muy amables, I kind of knew in the back of my mind pero yo that sabía, um, como en el fondo de the mi mente, system in their religion that they were trying to que el sistema y la religión que me estaban intentando enseñar was not right. I no didn't know estaba what it correcta. was No because my sabía qué mother era, and father believed in it. porque mi mamá y mi papá creían en All él. of my siblings went through Catholic Todos mis school. hermanos, hermanas, todos And fuimos a escuelas católicas. I would say, you know, you don't question it because these wonderful nuns Y hay cierto punto en el que no They were- cuestionas. influencing us on a deep level. Estas monjas And, nos influenciaban de The forma concept profunda of God y el was concepto so de huge Dios
as Era a kid to gigantesco think about. como niño, como That para God is pensar en watching esto, you all the time. de que Dios te Or, observa todo el God tiempo. determines what your Dios life will be. determina cómo va a ser tu Or vida. God is also going to punish you O que Dios te va a if you don't castigar follow the 10 Commandments. si no sigues los 10 Or, mandamientos. you know, it just went on. And we had to memorize all these ideas. We literally had to memorize them. Teníamos que memorizar todas estas ideas y And that's programming. recitarlas durante clases. At an early age. Nos empezaron a programar desde muy chicos. Okay, so next. Siguiente. Say Tenzin. Sí. Tenzin. Lemke. Tenzin Lemke. The innate form. Not yet. Go forward for a second. We're going to the PowerPoint now. Vamos a la diapositiva ahora. Still here? Not yet, but you can leave it there. So I went back because did you do the innate form? This is about inborn and naturally held in all samsaric beings. Oh, great. Then that's right. Yeah. So we're just going to expound on this idea of the tendency you're born. Vamos a hablar sobre esta idea de esta tendencia con la que nacemos, que nos forza a ver las cosas como autoexistentes. Esta idea todos la tenemos y nacemos con esta, es muy fuerte, nacemos con ella. Está en nuestra conciencia mental. Nos quedamos con la idea samsárica de estas creencias. La definición de la tendencia de la autoexistencia con la que nacemos. En Estados Unidos, somos como la sociedad número 1 en cuanto a violencia doméstica, creo que dijo. Y esto tiene que ver con la tendencia, creencia a la autoexistencia. Veamos la siguiente diapositiva. Okay, I'm not there yet. Sorry. Say Tokma. Repitan Tokma, Mepa, Ne. Ne, Jeshu. Yeishum, Shukpa. Shukpa, Drupte. Trupte, Lo. Lo, Gira. Gyur, Magir. Magyur. I'm not going to ask you to break down the words. I'm just going to give you the essence of this meaning. Les voy a dar la esencia de este significado. Jesu Shukpa Drupte Lo Gira Magir. This has gone on from beginningless time. Esto ha sucedido desde tiempos sin principio. Su sistema de creencias ha sido así desde tiempos sin principio. De acuerdo al budismo, nuestra mente no tiene principio. No hay momento inicial en el que nuestras mentes empezaron a existir. Nuestra tendencia de ver las cosas como autoexistentes ha estado con nosotros durante mucho tiempo, a través del tiempo.
personas que sí han sido expuestas y las que no también to see things as a self-existent. ciertas ideas, pero todos tienen la tendencia de ver las cosas autoexistentes. And this has been the case from beginningless time. Y esto ha That's the sido así argument desde Master tiempos sin Shantideva principio. Este is es el argumento putting in front que of el us. maestro Shantideva Say it pone again. enfrente a nosotros. Lo repito, According to Buddhism, our mind de is acuerdo al beginningless. budismo, There's no nuestra single mente point in time no that tiene we principio. create No our hay mind. un momento en el que la mente se haya And so creado. our tendency to see things as self-existent Nuestra tendencia de ver las cosas como has been throughout autoexistentes these beginningless ha estado moments. con nosotros desde momentos sin principio. And even though, we have people who have not been exposed to belief systems, they're E very incluso few. personas que no han sido We both expuestas a have the tendency creencias, to see things todos as tenemos la tendencia self-existent. de ver las cosas como And it's autoexistentes. subtle. Es Like sutil. our minds are hardwired. Nuestras We mentes don't están como catch our self-existent atadas. world and how No our perception of the world vemos is self-existent. cómo It's nuestra subtle. percepción del mundo es autoexistente y que vemos But las we can cosas así. intellectually Es take sutil. hold of these ideas. Pero intelectualmente podemos And that's a agarrar huge estas step ideas y eso ya to es begin un a paso process gigantesco para el of catching proceso ourselves de darnos and cuenta how the mind misperceives the en reality we cómo exist la in. mente se equivoca al percibir la realidad en la que existimos. And so Shantideva is just really on fire, and he's just saying, look, Shantideva every trae living being la is pila. experiencing the world in the wrong way. Cada ser vivo Bugs, experimenta el mundo de forma kitty equivocada. cats, Los gatitos, los monkeys, insectos, humans, los all changos, los beings humanos, todos los that seres, we are perceiving around us are experiencing the world in todos the los que wrong way. percibimos a nuestro It's a bit alrededor depressing, isn't it? experimentan hacia el mundo. Es un poco depresivo, ¿no? So it is extraordinary to see emptiness directly. There's no doubt. Es extraordinario ver la vacuidad The directamente, no hay odds duda. of actually potentially reaching the diamond world, as we say in DCI, Las probabilidades de is poder the llegar y rarest of the tocar rare. el mundo del diamante, How como le llamamos many en DCI, es people on the muy planet raro. right now? 8 ¿Cuánta billion gente en people el on the mundo planet. de entre How 8 many millones de have personas? created the causes, ¿Cuántos han creado las causas? have created these accumulations of merit Han creado to actually Eh, have a 20-minute experience of emptiness directly? las condiciones para tener esta percepción de 20 Hard to minutos say. sobre la vacuidad? Could be Es 1, difícil could be decir, 10, I don't know. podría ser But 1, it's no more 10, than that. no sé, pero no son más It's de no more esos, than that. no más de esos. So let's take it to us right now in this class. Ahora, sobre nosotros en esta clase, It's early Sunday morning at 5:29 a.m. temprano en la mañana, en el sábado a las 5 de la mañana en Arizona. Otros estarán en Singapur, Taiwán, Vietnam, Malasia, Indonesia, Russia, Rusia, probably parts of Europe. partes de Europa, You're on all these different time zones, right? tantos horarios distintos. Your weekend to do this class. Y Why? sacrificas tu fin de semana para tomar esta clase porque Something inside of you, something, algo some dentro de karmic ti, seeds, unas semillas made kármicas, you, in a way, te hacen, forced you casi te to come to forzan, this de hecho, class. Why? venir a esta Why should- clase. what's ¿Por the- qué? What is the karmic forcing that you suddenly said, heck, I'm ¿Cuál just es la gonna fuerza give up my kármica weekend que te dice, ok, because I wanna take voy this a class. abandonar mi fin de this semana para course. tomar esta clase? You came in with that. Llegaste con esto. You had to have had seeds coming into this lifetime Tienes que tener to be semillas sitting in this class,
en esta vida para poder venir a esta clase. Mientras John y Connie hablan. ¿Cuáles son las posibilidades? No sé cuántos están aquí. Como 180. What are the odds of you, the 180 of you, ¿Cuáles son las probabilidades having the seeds to hear de que us todos trying tengan to, las semillas in our highest de possible way, escucharnos explain e intentar explicarles de la mejor manera que podemos este sistema de visiones I would filosóficas? say that you're also one in a million. Yo diría que ustedes ya 8 son billion uno people. en un There are millón. 180 of you listening to these teachings. Hay como 8 billones de personas. What's up with that? Imagínense. And so I would even go as far to say that you and I are turning back lifetimes of false belief systems. Me atrevería a decir que false ahorita belief tú y yo systems. estamos destruyendo Either millones de without años or at the de process sistemas de of beginning creencias to falsas. stop Están en el the proceso process. de comenzar a detener el proceso. And you're replacing old world views Y with van new a ones reemplazar todas esas that visiones is going to viejas transform your life. con nuevas que van a transformar su Even if vida. you believe in Coach. Incluso America never really believed and doesn't believe in reincarnation. si no son parte de tu You cultura, know, por one ejemplo, en life Estados to Unidos no creemos en la reencarnación, live sino free or más como en die. esta idea de una sola vida. And, Vive libre o you know, muere. I think maybe, you know, in the Asian world, it's been taught for En el mundo centuries, and I bet asiático, your parents taught you por that. cientos de años te he hablado de esto. And Incluso even tus the, padres you te know, hablan beautiful de estas ceremonies ideas. around our lost ancient relatives, right? Beautiful things that we honor, and Buddhist systems that recall the ancient lineage of our own families. And I've always been, you know, so in awe of those holidays that you Siempre he admirado mucho your ancient estas family lineage. festividades, por It's ejemplo, en Asia, fabulous. donde se honra a los If ancestros. you believe in reincarnation, or your parents taught you that, Pero si crees en la reencarnación, si what do tus you have to papás te back up enseñaron to prove that it's esto, real? We have to prove aún through así tenemos que logical system, comprobarnos and con Buddhism un does sistema this very lógico well, que es real. that, yeah, you can buy Y el it, budismo you know, lo hace de forma just muy believing in it. acertada. And that No isn't solo false creas of en estas believing cosas, sino in compruébalas. reincarnation for the sake of believing in it. Hay una diferencia entre creer en la reencarnación There's a solo difference porque about sí, understanding a de verdad entender el porqué. reincarnation is proven Porque la through reencarnación logic. puede comprobarse a través de la lógica. And ACI Course 4 is all Y about that. El curso Proof of 4 de cause. The ACI whole se course, trata the de whole esto, 10 todo el classes curso. is a ACI debate 4, about is prueba de reincarnation vidas true futuras. or is it not? Todo el curso es un debate so sobre si la reencarnación when es verdad o no. Go into the, you know, exploration of these ideas. Cuando gain vamos knowledge a to través de una accept them in a exploración de deeper estas way. ideas, ganamos conocimiento que nos puede ayudar. So somebody a tener who can claridad. see an emptiness directly Alguien que ya vio la vacuidad directamente eliminates the learned belief in elimina self-existence. We've las discussed this creencias over and over aprendidas in the first sobre 4 classes. la autoexistencia. Someone Lo who hemos has estado had the repitiendo. direct perception of emptiness. Alguien que ya tuvo la percepción directa de la One vacuidad. an important thing is eliminated. It's the Algo muy elimination importante of se the elimina. learned belief in La eliminación self-existence. de las creencias aprendidas. And that's Creencias en la autoexistencia. release Y esta es of una gran liberación. pointless doctrination over one lifetime now and pre-lifetimes earlier. De tanto la vida You actual do como see muchas things vidas still as pasadas. self-existent. Todavía ves las cosas como So 5 minutes autoexistentes. after you come out of the direct 5 perception of minutos emptiness, después you're de percibir la forced to vacuidad go back and directamente, see things coming at you.
estás forzado a regresar y ver otra vez las cosas que aparentan venir hacia ti, pero ya no crees que es real. Ya sabes por completo que no es verdad. Y ya no te van a convencer de otra cosa porque ya viste la vacuidad última, suprema. Y después de 20 minutos en la percepción directa de la vacuidad, después, tanto antes como después, ves las cosas autoexistentes, pero ya después ya no lo vas a creer. En 20 minutos durante una vida transforman tu conciencia, tu mente. But then we said earlier that it takes about 7 more lifetimes on average Pero mencionamos antes que después toma como to reach 7 vidas en promedio llegar al nirvana to become enlightened. y al final convertirte en un ser iluminado. Después de ver la vacuidad directamente, Geshe Michael explica Shopping mall escalators, que es just a como conveyor belt going through another 500 years of lives. subirte a una escalera eléctrica y que And te on quedan average, it's otros between 500 6 and años 7 y más o more menos eso lives. equivale Take a you 6 a 7 vidas más que te va a tomar levels over and over. de los niveles del Bodhisattva una y otra vez. Very interesting. Y es muy interesante Lord Buddha taught very deep secret teachings. que el señor Buda enseñó And the secret enseñanzas teachings secretas muy speed up the profundas. process where Las enseñanzas it wouldn't secretas have to pueden be acelerar el 7 proceso y ya no tienen que ser 7 vidas. It could be 2 or 4 or 1. Pueden ser 2, And 4 o these hasta are called una. the Diamond Way teachings. Y se les llama las enseñanzas del camino del diamante y son secretas. Okay. So let's go to the next Tibetan phrase. Siguiente frase en Say tibetano. Tonglang Repitan. Sakyepa. Tonglam Tonglam Sakyepa. Sakyepa. Seeing the path of the 8th level. The Mhm. path of the 8th level. Ver And this is what el camino really a del beautiful, octavo nivel. a beautiful, beautiful little piece of the class, I think. Esta es una parte muy When you hermosa de have la the direct clase. perception of emptiness the first time. Cuando We tienes talked la about it in percepción class directa de la vacuidad 3, por I primera believe. vez, hablamos de esto en la 2, clase maybe 3 in there. o la 2. You reach what we call the first bodhisattva level. So you come up to the Entras a lo que le state llamamos you el are a primer nivel de los transformed bodhisattvas. being. Eres Your un ser mind and this transformado. body have been Tu completely mente changed. y este cuerpo han cambiado por And then completo. we said that there were 10 bodhisattva levels. Y decimos que hay 10 niveles de los bodhisattvas. And Shantideva specifically talks about the 8th bodhisattva level. So Shantideva habla del nivel 8 de los bodhisattvas, específicamente. So the 8th bodhisattva level, the El nivel manifest 8 tendency to see things as self-existent completely stops. ahí la tendencia Remember we talked about the de ver las manifest cosas tendency? como autoexistentes, In the la first tendencia level of a bodhisattva, manifiesta, levels, manifestándose, you still are being forced to se see the world coming at you. elimina por Right completo after en el 4 nivel minutes, you 8. come out of the direct perception of emptiness. Después de haber percibido la But vacuidad here, on the directamente, 8th level, a los 5 minutos otra vez empiezas a ver las cosas autoexistentes. Pero aquí, en el nivel this 8, tendency esta tendencia stops. se detiene. The seeds are not completely gone. No. But you have perfected
the six perceptions. Todavía te quedan algunas semillitas de You said perceptions. Pero Sorry, ya- I said I said perceptions. You have perfected the six perfections at the eighth level. a este nivel, en el nivel 8, ya perfeccionaste las 6 I wrote it perfecciones. down in my notes, perceptions. And you know what they are, right? Y ya saben cuáles son, ¿verdad? We don't have to go through them. No las tenemos que revisar. So this is also, we're saying at this point that are we beginning to enter the stage of experiencing nirvana? Aquí ya experimentamos el nirvana, This is the elimination of all our mental afflictions. la eliminación de Are todas las taking root aflicciones on the eighth mentales. level. And we're moving, we're maybe not quite into the stage of direct perception of nirvana, but we're there. We're right on the cusp. Ahí estamos a punto de entrar en The eighth nirvana. bodhisattva level, El nivel 8 de you los eliminate this bodhisattvas manifest perception of seeing things as being eliminas self-existent. esta percepción manifiesta de ver las cosas como autoexistentes. I think Ella had a question about the word innate. This is where you eliminate innate self-existence. Aquí eliminas la autoexistencia innata que tenemos desde tiempos sin The principio. first bodhisattva occurs when you see emptiness directly with bodhicitta in the Primer heart. bodhisattva You have the sucede direct experience of cuando tienes bodhicitta right la after the direct percepción directa de la experience of bodhicitta justo después de la percepción directa de la vacuidad. And then the next 5 bodhisattva levels, including the first, Y los siguientes niveles de corresponds to the bodhisattva perfection, the perfecting of the 6 perfections, one by one. del 1 al 6 es perfeccionar las 6 perfecciones una a una. Are we good? We okay? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? I guess so. Let me see. I want to Creo look at que your sí. faces. All right. Oh, you're smiling. Okay. Cool. This is so much. So hang in there. Esto es mucha información, aguanten. So here's 3 more ideas that are wrong that we've learned. 3 ideas más que aprendimos que están The first wrong equivocadas. idea is based on the mistaken belief in self-existence, La primera se basa en la idea equivocada de la autoexistencia, on how we look at ourselves, enfocada where we come from, en cómo nos what our vemos a ultimate nosotros mismos, basis is, where we come de from. dónde venimos, cuáles This is son one of the nuestras bases. lowest forms of self-existent worldviews. Es una de las And peores this is formas, the visiones tendencies autoexistentes. Son that las we don't tendencias truly see things as truly existing. y queremos ver las cosas como de verdad existen. This is what we get rid of in attaining the first bodhisattva level. Esto es So lo que obtenemos al llegar al primer nivel del bodhisattva. you hold that a person and what we call the 5 heaps. Tú sostienes que una persona y los 5 agregados These heaps o we have to montones, explain them maybe. tenemos que explicarlos tal vez. You know, we have the senses, right? Tenemos los The sentidos, eyes, los ears, ojos, hearing, oídos, hearing, ver, smelling, escuchar, tasting, touching. oler, tocar, todo eso. And these heaps, right, are Y estos agregados o right, montones consciousness. son These conciencias. are essentially driving our perceptions 24/7. Estos agregados And controlan so nuestra percepción todo el tiempo. in this worldview, and this is more of, I think, more of a Western worldview, but
con esta visión que es más como occidental, sostenemos que la persona es como, como un maestro y su sirviente. Te intentas ver a ti mismo como si fueras un maestro y ves a tus partes como tus manos, tus piernas y todo eso como un sirviente y queremos que esto soy yo. Lo etiquetamos como el yo. Es una visión equivocada de que nosotros somos como los amos de nuestras partes y que les puedes dar órdenes en cualquier momento, por ejemplo, de mover mi mano o el dejar de hablar. O puedo mandar en cualquier momento, puedo dar la orden de dejar de mover mi cuerpo, controlar mis pensamientos, etcétera. Tú crees que estás en control. Crees que estás en control y separado de tu mente y cuerpo. You think that you're in control of and you are separate from your mind and body, as if you were some kind of independent soul. Crees todo esto como si tuvieras, si fueras un alma independiente. La idea del alma en Occidente es muy grande. O sea, es como esto de decir, yo le digo a mi mente en qué pensar. Yo decido sin mover mi cuerpo. Puedo controlarlo. De verdad hacemos esto todo el tiempo. Hasta que ya no tenemos control. Well, we just went through 2 years of Un COVID. ejemplo es que acabamos de sobrepasar 2 años de COVID y nos dimos cuenta que no estamos en control en todo Susceptible. y que tenemos que tener mucho cuidado de cosas como este virus. Ay, voy a usar una máscara, voy a estar sanitizado. De cierta forma, el COVID nos despertó a una percepción diferente. Y de cierta forma, unió a las personas. Pero también mató mucha gente. Fue el factor contribuyente. 5 millones y más personas ya se murieron por esto. Esta visión del mundo no se enseña en ninguna de las escuelas budistas. En el budismo, si sostenemos estas ideas, nos morimos. Esto nos mantiene en la rueda y nos hace sufrir. Hace que envejezcamos, o sea, el cuerpo envejezca y deje de funcionar. Todo está listo en nuestra vida para que el cuerpo deje de funcionar. Y lo aceptamos. Bueno, no quiero pensar en la muerte, un decir. Pero puedo notar que mi cuerpo va envejeciendo. Y lo aceptamos. Pero este envejecimiento también viene de semillas kármicas. La verdad es que ya con esto estamos erradicando millones de vidas de autoexistencia. Kármicamente, esta información te forza a analizar.
the worldviews that we El hold, budismo you and I, will make us die. nos dice muy claro y directo But que we sostener have this estas visiones opportunity to es lo que nos replace hace them with morir. something that will lead us Tenemos out esta of suffering. oportunidad And de that's reemplazarlas con algo que nos va a sacar del sufrimiento. Are the other religions of the world, say, doing something similar? You can say yes. Otras religiones del mundo dicen algo And similar. I don't Podríamos have decir que sí. time to study other religions because Ahora no tengo el I tiempo am a believer in our system. de estudiar otras Religion has religiones. remarkably beautiful ideas. But I truly believe that some of the religions have been disconnected. The authentic lineage has been broken, and the diversions have entered those religions. But I truly believe that our system is an unbroken lineage, especially in our time now when the world is needing this worldview. And so we're in this processing where we deconstruct these preconceived ideas that we function in. And we start to replace it with solid, logical, deductible systems. Empezamos a reemplazar estas ideas con pruebas y razonamientos lógicos de que podemos remover el sufrimiento. And so it's partly connected to the idea, this idea we get out of dying and death, right? Tenemos esta idea We are de tired of suffering. I am exhausted. poder salir de sufrir, del sufrimiento. Totally exhausted. Estamos cansados. Yo estoy muy cansado de sufrir. Not from teaching, but I'm entirely exhausted about, suffering. Estoy cansado del sufrimiento. My wife and I love our coffee in the morning. Quiero mucho a mi esposa y me gusta nuestro café de la mañana. Like for you, it could be tea. Es como un néctar, como podría hacerlo el té o algo así. 20 minutes of Estos 20 minutos de cappuccino or something, and we have a wonderful coffee machine, and we can make the milk turn into cream. And café y lo preparamos muy rico con leche. Tenemos 20 minutos muy agradables. It's an enjoyment. Es un Because we disfrute. kind of wake up and say, okay, Nos despertamos y how's my decimos, body ok, feeling? Oh, I'm a little ¿cómo se dizzy siente from mi yoga cuerpo? yesterday. Or, No, I pues está ate too much dolorido of de ayer, dinner. por ejemplo, All por la these yoga. sufferings Hoy o comí we mucho. experience in life. Estos sufrimientos sutiles. And so the idea of a soul is a big, big question. And there's a La idea de un alma about it. genera una Essentially, pregunta we don't muy believe grande. in Buddhism that there's a En el soul, budismo no that se there's this habla de un entity alma listening to everything you say, do, or think. como de una Is there entidad, a mind consciousness that we're thinking about? sino más what bien we're saying pensamos and en una doing and thinking conciencia about? mental. But we don't label it as a soul. No la etiquetamos como un Ah. alma. Like, is there a soul if we threw the body and mind away? Por ejemplo, hay un And most alma Christian si systems would say yes. There's eliminamos someone who is la listening mente to y what el I think. cuerpo. Y la tradición cristiana, por And ejemplo, there diría is que sí. somebody listening to what I think. Y sí, sí hay alguien que escucha todo lo que Not digo y really pienso. somebody, but No, we no es realmente believe that this is an alguien. entity No separate, creemos que a es una separate me, entidad mine. separada, distinta de mí o del yo, Believe in it. a la que etiquetamos como alma. Eso no Okay, lo we're coming to the creemos. second of the three wrong ideas. Ya estamos en la segunda de las tres ideas equivocadas que aprendemos. Repitan, Dultren, Du Zimpa. Dultren Chame Du Zimpa. And this is our times. This is exactly where we are in our world of science. To think that we're made of some basic system of atomic particles, which are aquí fundamentally es donde estamos en nuestro sistema científico, en el que creemos que la materia
está hecha de átomos y que los átomos tienen un poder en sí mismo de funcionar y que tienen sus partes y todo. Todos los maestros de ciencia de la preparatoria te van a decir lo mismo. Tu creencia de que estamos hechos de átomos como la estructura suprema o última de la realidad. Me gusta mucho leer sobre la teoría cuántica. ¿Tú crees que la naturaleza última de tu cuerpo y de tu realidad está hecha de átomos? Pero si profundizamos mucho, nos damos cuenta de que creemos en esto. I can even see in my 8th grade science the picture of the electron going around the nucleus, speeding around. But it doesn't describe why you're here and why you're suffering. It doesn't give you answers of why we suffer. Pero todo esto no nos da respuestas de por qué sufrimos. ¿Una visión del mundo atómica nos puede llevar a la iluminación? No. Pero sí podría destruir el mundo con una bomba, por ejemplo. ¿La física cuántica y el budismo pueden existir juntas como dos visiones separadas? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué no? Porque hasta en la física cuántica la naturaleza de las partículas subatómicas estas subpartículas dentro de las partículas de los átomos también tampoco más bien son autoexistentes. También no son autoexistentes. La física cuántica se ha confundido. Impact the determination of its location or impact the determination of its travel. Ellos piensan que los átomos determinan todo lo que sucede. Y hay un experimento en el que a través de un coloide se dispara una partícula, pero cuando se observa, el resultado cambia. Muy interesante. Podríamos decir que esto prueba que las partículas no son autoexistentes. No decimos que no existen. Estamos diciendo que solamente que no existen como la ciencia dice que existen. En Occidente la ciencia es el nuevo Dios. Totalmente, es como el nuevo Dios. Hay algo que se llama la web 3.0, que esto va a cambiar completamente las cosas en el mundo computacional. Incluso esto que consideramos como nuestra laptop va a ser algo muy distinto en 5 años. Which make up your life over time is wrong. Okay. Are you ready? Yeah. Okay, so Connie's going to finish up the class.
Connie va a terminar la clase. share everything equally. Compartimos todo So thanks so much, and equitativamente. we'll come back before the end of the class together. Muchas gracias. Yeah. Y regresaremos al final de la clase juntos. Ahorita Connie va a tomar la guía de la clase. Good morning, everybody. Buenos días a todos. JB just finished these first two tendencies that we all have to see things, these wrong ideas. that we JB justo terminó de hablar de estas dos ideas que tenemos incorrectas de ver el mundo autoexistente y a nosotros mismos también. La primera es la idea de que hay un estilo de alma dentro de nosotros y que esa alma está en control. Muchas veces creemos esto hasta que las cosas salen de control y nos damos cuenta que no es así. La segunda es la idea de un átomo sin partes y el hecho de que nuestras escuelas, por ejemplo, la Abhidharma, pensaban mucho because of the exciting stuff that JB was talking about with regards to science, they feel like it's getting very, very close se siente como que la ciencia se está acercando mucho to being able to discover this a ser capaces de that exists descubrir esta partícula sin partes que aún así funciona. right? So there is then a self-existent thing. So that becomes very difficult. So those are the two that JB spoke about. Estas son las dos sobre las que JB nos habló. The idea of ourselves over time. Ahora, a mí me gustaría hablar de la idea The idea de nosotros that mismos there is, a través del tiempo. parts of Connie La idea de que hay partes de Connie that I que can son find muchos instantes that que make puedo me encontrar. over time. Okay, ¿De acuerdo? this is the idea. Esta es la idea, Not the physical, but of the mental. no de las cosas físicas, sino de las mentales. So this one and the one previous, those are these are two Buddhist viewpoints. Estas son dos But those ideas aren't quite right. budistas. So those very brief instances or milliseconds of consciousness that make up my lifetime, like 65 years of life till now. Estas The ideas lower school wants to say those very brief, undividable instances, those are real. And don't think that this is just the lower school. This is the way I think too. I do believe that I am all my past memories.
And you know, if you have a big family like me, it gets to be really funny when you hear stories about yourself when you're young that you don't hold to be true. My brother has some very funny memories that I don't have of me. There's one proof. Okay. So that's what they're saying, though, that there are these objective moments of consciousness. And we're saying, no, there isn't any particular objective moment of consciousness that exists that is real. All right. So I am not the sum part total of that. I am, yes, made up of these 65 by that 65, karmas going off every second, or me making 65 new karmas per second. And that then transforms into, times 60, which is 1 hour, times 24 hours in a day, and doubling every day, 360 days a year, times 65 years. So those karmas that I planted, all of those Esos karmas, yeah, you could say that Hombre. I am made up of those going podríamos off. decir que es lo que me están Stream of construyendo. karmas, you could say, but not that I am El fluir de these esos karmas, 65 instances. pero no es que yo sea Not that I am 64 objectively some instantes. discrete little consciousness. No hay como un alma, una conciencia ahí autoexistente tampoco. Okay, so I cannot find the smallest discrete time part of Connie. No puedo and encontrar say that estas it is partes real and it exists. y decir que son reales y que existen. But that's what the Abhidharmas might tell you, or other lower schools might tell you. Pero esto es lo que Might el say Abhidharma there u is a otras small, escuelas te van a discrete decir. time part of Connie. And that part functions. And it makes sense. They have to have some way of understanding how Connie exists. That's important. How I exist over time. Could you go to the next slide? The next slide. Oh, yes. Sorry. Hold on. Okay. Keep going. Again. So the middle way school, they go further, and we say that we are not these discrete instances of time, and we are not La these escuela del camino medio discrete instances dice of que no somos physical matter. estos instantes We ni go further físicos and we ni de say tiempo. that, look, I'm also not Nosotros decimos I'm not just a single part of Connie, and I'm not the whole of my parts. que no somos una parte individual So I'm independiente not de Connie, a part, y tampoco one la single suma part, de and I'm not the partes. whole of my parts. So it's easy to understand Es fácil entender that Connie is not Connie's arm. que Connie no es el brazo de Connie. I say that it's easy to understand that, Lo but digo que es practically fácil, speaking, it's not easy. pero a Because forma when práctica a no es mosquito fácil. comes to bite this thing that I call Cuando un Connie's arm, mosquito viene a morder esto, que I yo want to llamo hurt mi that bug. I want to hurt that little mosquito. yo quiero Who just wants lastimar to al take mosquito. a bite of me. So think about it when someone says to you, well, you're not one part of you. You're not your part. Piensa en esta idea de que tú no eres tu parte. Ask tu yourself, parte. do I live like I believe that? ¿Vivo como si sí lo fuera? No, just make it go. Push on the. What is? It's going. Okay, great. No, I guess mine Yes. is frozen. Okay, great. Thanks, love. So deeply, we do believe somehow that Connie is Connie's arm, because otherwise I wouldn't worry about a mosquito, a little, this is a En lo little. sutil sí creemos que nuestras partes somos nosotros. Si no, And I don't have it. I have more feeling about
no, than the mosquito with her babies. no, no nos defenderíamos cuando We all have these inborn tendencies to believe that we are our parts, but we tenemos estas do tendencias de understand creer de que sí somos nuestras partes. that we are not. Okay, what about the fact that I am not the whole of my parts? ¿Qué podemos decir sobre la idea de que no soy la suma de mis What about that fact? Master Right. Shanti Deva has a Eso. really it's such a cool answer in a way. And what he says is, look, if you Lo que el maestro Shantideva nos dice es, if I mira, was the whole of my si yo parts, fuera la suma de mis partes and say you took away, like in this picture, you took away part of my leg. y quitaras una parte de mí como If una I was the whole and you took yo away fuera the la leg, suma y then me I quitaras una parte, couldn't exist. entonces ya no podría existir. That's what he says. Es lo que That dice. makes so much sense. When you think about it logically, that's very true. But the question is, Si esto con lógica hace don't sentido. we not exist when one part is taken away? Pero sí, Let's go back to let's go back to looking at this pen here. seguimos existiendo aun cuando nos quitan una parte. Volvamos a esta idea de la pluma, de la pluma de un todo. A pen for us, right? I'm saying it's a pen. ¿En qué momento se But this convierte en thing una that pluma para is nosotros? black and white Ya le and llamo has pluma. shiny on the top and Esta cosa que pointy tiene bit on the blanco, bottom negro y algo and some red on brillante it. y algo puntiagudo This thing that I y am es una redondita. calling a pen. The parts Esto le of estoy it, llamando una pluma. those parts of it are supposed to be, Esas according partes, to a lower school or de acuerdo a la according to escuela our más argument baja, here, those parts esas make partes the whole. hacen So el todo. what's wrong with that picture that this is not the whole pen? Entonces, ¿qué me Master viene de Shanti esta idea Davis de que esta says, no es la if pluma you take completa? off a part of it, Si quitas una parte, well, this is going to be a bit difficult because it's got so many little writing bits in the bottom. But for Connie, this still functions as a pen. It still is a pen. And you heard me say function. esto todavía funciona como Why is pluma. this still a pen when a part is gone? Porque esto sigue siendo una, Why is it still una a pen? pluma This cuando is una really, parte this ya is no where está. you really do see that it has to be something else that's making it into a pen. Aquí te das cuenta que es otra cosa lo que la hace una pluma y no todas sus partes. My leg away, Si, por ejemplo, le I'm quito una still parte seeing Connie. o me quito una Take the pierna, part yo of the sigo pen siendo away, Connie I'm still seeing y esta pluma sigue siendo una pluma. It's because that last part, the part of Porque the esa idea of the última image parte, overlay, esta idea is de la still imagen, making it a pen for me. It's still a perfect image in my mind. la imagen que surge de mis cebillas, esta imagen That's the thing perfecta la Master sensación de una Shantideva pluma. was saying when he Esto makes es lo this que point. decía el maestro Shantideva. Why are we not the sum of our parts? ¿Por qué no somos la suma de Because nuestras you partes? take one part away, everything would have to go away completely, if that was Si true. quitas una parte, entonces todo tendría que destruirse, el todo. So it's really profound, and you just have to think about that for a Es bit. algo muy profundo, tenemos que pensar en Okay. eso. So that was, Not the parts. yeah, yeah, exactly. Thanks, JV. So that was not the parts, why not the whole? Now we'll go on to the next one. So the lower schools and us, right? We're always believing this. This comes back to Las John, escuelas más bajas y the nosotros first también creemos one que of the three. This is Master Shanti Deva's response to the first one of those three wrong ideas that we hold about ourselves. So this person comes back to Master Shantideva, and they're not Buddhists particularly in any way, but they are concerned about justice. It makes sense that we would be concerned about this. If the person is something that begins and ends moment by moment, la 65. persona es algo que comienza y termina momento a momento. It doesn't seem fair that the person who
broke the pen, sorry, the person who broke the pen won't actually experience the karma, right? Because the cause comes first, and then that cause is gone immediately after I did it. So then who's going to experience the consequence? Who's going to experience the result? ¿Quién va a experimentar la consecuencia, el resultado? Somebody else has to experience the results of the Connie. Sería muy raro que alguien más tuviera que experimentar el resultado de lo que Connie hizo. Every Buddhist school believes that we are changing moment to moment. Todas las escuelas budistas creen que cambiamos momento a momento. It's not the same Connie that even started speaking a second ago. Este Connie no es la misma Connie que empezó a hablar. Accumulated so many more, hopefully good seeds going on. He acumulado, And so have you in listening. ojalá, más buenas So semillas. you're not the same person. No eres la misma persona. The same person who created the karma is not the La same misma person who persona que left it creó el alone. karma no es la misma que lo experimenta. All right? It is a hard one, Esto es difícil, but it's so important to get. pero es muy importante entender. You are the sum of your karmic seeds going off. Eres la suma de tus Do consist semillas of kármicas those floreciendo. perceptions going off in your mind. And that's forced on you by your, by your karma. So, I'll wait a second and I'll say it again. You are the sum of your karmic seeds going off. Eres la suma de Do tus consist semillas of kármicas those floreciendo. projections going off in your mind. And that's imposed by your karma. What you did in Esto the past. lo decide tu karma. It doesn't mean you're not the so you're not the atoms and you're not No the eres los events, átomos, ni los eventos, ni el maestro, el amo que even though you lleva feel that control. way. It's just all a projection forced upon you. Todo es una proyección forzada en ti. And that is really, really cool Y eso está buenísimo. because it means if you're keeping your 6 times book, and Porque you're really trying to llevas tu libro de to los live 6 a life textos that del is día ethical, y estás tratando de llevar una vida ética, that makes it possible for you to become a tantric deity. eso hace You to posible que reach te conviertas enlightenment. en una deidad tántrica que That's what's alcance really la cool about iluminación. that idea. Esto es lo bueno de esta idea. But you have to be moral first. And Pero we have to primero work tienes through, que as JB's been telling us, a lot of stages. muchos pasos. Okay. So basically, this whole thing is about justice and the idea if Connie killed a bug last week, Toda esta idea es habla sobre justicia. this week she's not the same person. Si Is that alguien fair? That mata a un today insecto la should semana have to pasada, suffer from what that person did last week? She's not the same person. esa persona How could después she de una semana no es la misma persona y va a tener que suffering experimentar from los something resultados that happened de haber like lastimado a a otra. zillion changes ago? The changes that are going off and being accrued every single second. Right? Why should I have to suffer from something that somebody else who's not me now? Ahora, si yo no soy la misma persona, porque yo tendría que experimentar el So this is resultado de lo que why alguien más hizo. these other schools say that there must be an Atman, right? There must be an Por eso otras escuelas unchanging dicen thing, que debe haber un Atman, algo que an unchanging soul como un alma que no cambia. called Tracy, because I can see Tracy, called Eva. So there must be that because there's got to be some justice in the world. There must be someone to experience it. Otherwise, there is no justice. Thanks, love. JB's really good at telling me to slow down. Can we go to the next slide, love? ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Okay.
So these are the three parts to the answers. The first one is that, of course, both Tres partes de la Buddhists and respuesta. Buddhists agree that the person who committed the deed is not the same person as the person who experiences the karmic consequences. So his answer is kind of funny. Basically, he says, well, we all agree that the person who experiences the respuesta es, consequences Todos is not the same as the estamos de person who committed acuerdo it. que la So your persona argument que is cometió la meaningless. acción y la persona que tiene el resultado no es la Okay, misma it's persona, not ya a ha stupid question at cambiado all, but and his en el periodo answer is del tiempo. kind of so smart that I don't get it until I sit there and think about it for a minute. He just gets them. He kills their logic with their logic. El maestro They all Shantideva agree. usa la lógica Yes, del oponente but I'm not para the same person atacar that su, committed the la, deed. su misma Let it lógica. go. And that's all he has to say about that. But you have to think about that fact that you are somehow Piensa reflecting and experiencing the results of what you did before. So how does that happen? en cómo es que sucede Right? este hecho. We want there to be, Experimentas cosas que feels hiciste en el uncomfortable. pasado. Se siente raro. Si no eres la when the misma persona, same being doesn't ¿cómo es experience posible? the results of their bad deeds. ¿Cómo es posible que el mismo ser experimente los We see resultados de this su all the familia? time Y lo when vemos it todo el seems tiempo. like ¿Cómo somebody saber? gets away with murder, so to speak. Okay, so that was his answer first to the first one. Okay, so then his answer to the second one. La respuesta al segundo argumento, In the second one, he points out, él señala, look, you dice, don't have any other choice no tienes opción, because the cause and porque the la results causa y el would have to resultado exist at the same time. tendrían que existir al mismo tiempo. And the cause and the results existing at the same time, well, that is totally impossible. Causas y resultados existiendo al mismo tiempo es imposible. This comes into play oftentimes when we feel stingy, or I guess that's the best one for me to think about. We feel stingy. We don't maybe want to be as generous as we could be because the results don't come right away. Right? We want the cause. In those cases, we want the cause and the results to come Los resultados right away. no vienen If we give money, we inmediatamente. want that money to grow and come back to us right away. But it doesn't. That's the wonderful thing I think about DCI is the fact that if you know how to do it really well, you Por can ejemplo, create results En DCI, that are huge. la idea es que si puedes and that entender come cómo back está el to you sistema, puedes crear not resultados next muy lifetime, importantes. but sooner, like maybe next week. And it's not that you just get a very tiny extra sum of money. You get a lot. That's the whole point of DCI is to use what Master Shantideva tells us. Lo que DCI intenta hacer So es usar simple. esto So que nos as a dice way el to maestro help you to Shantideva. think about anybody who does have the DCI system under your belt, think about how it is that Geshe Michael has so cleverly put this into a Piensen cómo es que and is helping us to actually live the system. Geshe Michael puso Before we even esto, have esta información people disponible talking para vows or nosotros. initiations and blah, blah, blah. Okay. So we'll move on to the next one. Okay. Because that was his answer there. So for the idea of En cuanto a la idea de the idea of the stream of a person,
the idea La of idea de este corriente de una persona, events, the smallest part of me, my mind, de que that vive, could possibly collect this karma. pudiera And that colectar that's not true, right? We said that that's not true, so there's no Atman. But he says, look, que no it's existe la perfectly appropriate to refer to this kind of continuous stream, que podríamos llamar a esta the corriente, stream of one person who performs the karma and corriente who que experiences the consequences. genera el karma y experimenta sus resultados, But they're not self-existently Pero flowing through life, this person, no this son Connie. autoexistentes tampoco. Why can I say that? ¿Por Why qué? can I say that? It's because we all know, or most of us know, there are people who are totally disconnected to each moment. Sabemos que hay personas totalmente There are people desconectadas de cada who cannot instante. recall the moment before. Hay personas que no pueden recordar el And oh my momento. goodness, I'm the same way. Have you ever gone to the refrigerator looking for something ¿Ha pasado? and you knew what it was you were looking for? Que van a su Before refrigerador you opened buscando the algo, refrigerator recordaban door? qué era y cuando abren ya no But se then you acuerdan. stood there at the refrigerator thinking, what am I Pero here aún for? ahí sigues en el refrigerador pensando, ¿qué So estoy buscando? it's not self-existently that No this te- continuous stream Esta of corriente the one mental who performs continua, the karma and the one who experiences its continuo result mental, as one person. That's not self-existent. It is no es something that is forced autoexistente, upon you. sino está I am forzado. forced to see Connie as all of these projections, these moments in time. Estás forzado a ver a ti mismo I'm lucky to have that karma still. It seems momentos that as people tan get older, temporales. it does wear out. There is no Connie who is self-existent over her lifetime. No hay una conia But there is autoexistente a Connie who's forced by all of the things que se mueve a that través she's del done tiempo. over her lifetime to see herself Hay una over Connie a lifetime. que está siendo predictada, forzada por So nuestras. then that I can call the flow of Connie's karma. A eso I le can puedo llamar say el flujo that kármico. my seeds also project a Connie who's forced to experience the results Puedo decir que mis semillas me of what she forzan did a last week when she proyectar harmed una me. Connie que está forzada a recibir los resultados de sus acciones. I'm also happy to say, yesterday we found this beautiful green beetle. Oh, JB found it. A beautiful Ayer green vimos un beetle lives escarabajo outside verde on our muy terrace. bonito. And JB looked at it and he thought, I bet he's thirsty. So he David picked him lo up vio in y his hand creo and que he brought se him inside the house. And then he gave him a little bit of water. And lo it was metimos so a la sweet casa to see this little bug stick y his se dio little, I agua. don't know what he drinks with, little thing down into the water pool that was in JB's hand. And he started just to sip it up. JB could feel him. Like just to feel how precious it is to give something that is helpless a drink of water was so beautiful. So I like the fact that my stream of consciousness of seeing someone take care of a little creature, a helpless creature yesterday, allows me to experience the happiness. I felt happy about that yesterday. And we spent a lot of time with that little creature. We even took pictures, or Hector took pictures. But yeah, I'm very happy that I have that. And the happier that I feel about it, the stronger that result is. Mientras más feliz me sienta de algo bueno que hice, I get to más see poderoso JB será su as a resultado. healthy, younger living being. So I'm really happy that my karma forces Estoy muy me feliz to que see mi a karma stream of me consciousness, at least force from yesterday a to ver today. una corriente continuo mental. That's why coffee meditation is so awesome.
Por eso es tan importante la filtración del café. Oh, you know what? Can you turn the, I think I was going to airdrop something, but I didn't airdrop it to you, to me. So sorry, everybody, just a second. I have to airdrop something to JB's computer because oh, maybe I don't. Maybe I could just use this computer. If you don't mind, let's see. It's here. And I have to find it. And then 12 should say. Because there was some really beautiful things. Well, that's the other thing. I haven't finished this. I'll look for that. It should say 12 love on it. But I had an idea about it. So why is it that right now Connie needs to find a document to remember what she just wrote, 15 minutes ago? ¿Por qué There's a Connie necesita un documento para recordar lo que escribió 15 minutos antes? Porque una semilla en mi mente me está deteniendo de acordarme directamente de lo que quiero recordar. Mi continuo memoria interrumpe. No puedo acordarme qué es lo que les quería decir justo ahora. Así que tengo que encontrar ese documento en mi computadora. No. I have so many things open on my desktop, it's impossible to see. Did you, This one? did you use? No. Well, maybe I just have to go for it. That's class one. Nope. I'll just have to go for it. Okay. What Geshe Michael said about this one is, of course, you see the answer right there, that it's in who we are. What is the true nature of me? ¿Cuál es la naturaleza real de quién soy yo? No soy las partes, no soy el todo. Si toda esta discusión no fuera verdad, para nada, And we're not the one that we've been describing, or I'm not the person over time, or I'm just an Atman. I might as well. no soy la persona I might as well just que creo lose que ser. everything. There's no hope of changing what this is. No hubiera esperanza del cambio. But if the real nature of me is forced upon me by my Pero si mi naturaleza propia if I'm forced to see Connie in this single instance as a seed ripening, I can change those seeds. puedo cambiar esas Not as JB semillas. said earlier, like, No como you dijo can't see JB the antes. order, you don't have No, control in the no moment. tienes control No, en el not- momento. there's no master controller. No hay como un But you control can plant maestro seeds, ahí. of course, for Puedes a sembrar new image to semillas ripen, where this para una nueva body imagen que isn't florezca, solid like this anymore. porque este cuerpo no es sólido, para que se convierta en un cuerpo de luz y poder servir a todos los seres del universo. Ese es el final de la clase. No encontré esas notas, pero yo creo que eso estuvo bien. Ah, no, no he terminado. Una de las últimas cosas que el maestro Shantideva nos dice es, mira, nos da un ejemplo
says when we go through any of the other ways of existing, Cuando observamos las otras formas de existir and we also try to look beyond just this, what is nominally y here, tratamos de ver más allá de lo que right? We está take it aquí, all away. We come up with what is called just simple emptiness. llegamos a eso que se le llama And vacuidad that simple. simple emptiness. So this is a thinking that right now there is Y esa vacuidad simple major trauma or gotcha going on that I have to look at and find and get away from. That's not there. Okay, there was actually. I was traumatized. I almost saw my husband fall. Okay, so he's saying basically the simple emptiness. dice, esta vacuidad simple, All that away. When we come right down to it, we're just like this hollow stem. somos como able to read. una ramita All of the rest of it hueca. away, and we can come to this place of simple emptiness. Podemos llegar a este lugar de vacuidad simple. Okay. It's your meditation. Right. Okay, now we're on to the meditation that you have to do. Esta es la meditación que tienen que Now, hacer. hopefully, you will get all of the PowerPoints, Les vamos a mandar los PowerPoints and on every single class, there y, is y a cada meditation. clase hay una meditación que deben de hacer. In this meditation today, it's about trying to distinguish between the collection of your La de hoy es intentar diferenciar entre el conjunto de tus partes juntas and the me, which really y el does yo. exist. que sí existe. So this is the part of this whole class Esta es la parte de esta that clase sees as being very important que for you Geshe to think Michael about. ve que es muy importante que pienses al respecto. And I went over that in detail earlier. Y ya lo hablé en detalle Went over hace that in rato, detail when I was talking about if you took away Connie's leg, cuando hablé de que qué pasaría si le quitas una pierna a Connie. then go away completely. Connie This desaparece. Mr. Shanti Deva's Es final una pregunta que response to pone al this maestro Shantideva. idea. His response was basically, Su "No, respuesta you fue, see no, Connie here. todavía tendrías una Something Connie ahí. else is going on. Y eso es porque algo más está Took sucediendo. away a part, but O sea, Connie quitas still una sees parte, this as a pero Connie it's todavía not a pen, but ve it's a esto pen. como una pena, perdón, una pluma. Es una pluma rara, pero sigue siendo una pluma. Who Connie Y eso is es porque this image quien Connie es esta imagen que envuelve a las partes. Tienes que meditar al respecto. Entre esto y las otras meditaciones que tienes que hacer cuando nos volvamos a juntar el 15 de octubre, el viernes octubre 15. JB y yo vamos a ofrecer la mandala y luego tomamos preguntas. Gracias. Sangye Shindu Mikte Uwargi Droku Namda Shinga Chuparsho Idam Guru Ratna Mandala Kamne Atayami Gewadi Gewokun Sunam Yeshe Soksoshin Sunam Yeshe Lechungwe Dampar Kunito Parsho. Okay, thank you, everyone. Let's see. Gracias a todos. It's 6:40. Son las Thank you, translators. 8:40. Thank you, translators. Thank you so much. And thank you, everybody who supports the whole of the ACI program. Really, it's really all of them. We get to teach, but the hard work is on the translators and Ale and all the organizers and Tim. Gracias a todos los participantes, voluntarios, traductores.
Ya podemos quitar la presentación. El PowerPoint. Can I see the chat? Oh, is there, are there any questions? ¿Hay What do we do? We preguntas have que to quieran hard hacer? stop if ¿A, Ali is here. a She qué hora can tell debemos us, or detener esto? to Tanya. We're okay, Titania? For 10 minutes. Yeah, for a few minutes. Okay. If there aren't any questions, JB and I really apologize. We didn't have enough time to look at the Deb y yo nos disculpamos porque no revisamos el Telegram ayer. Vamos a intentar. Ah, ya había algo por ahí. From Gibson. De Gibson. Oh, yeah. Oh, that he just made a great statement. Thank you, Gibson. Nos dio una afirmación. Muchas gracias, Gibson. It's true, Gibson. Yeah, it's very Sí, true. es verdad, If a Gibson. person hasn't seen Si una it's a way persona to accelerate the chance to see emptiness in your lifetime. So that's why Geshe-la so skillfully interweaves. You don't know it, but many times it's interwoven in the class, these great ideas about the Diamond Way. sí, So skillfully tells us constantly the only way el sistema del camino secreto, del camino del diamante, sí puede acelerar nuestra percepción directa de la vacuidad en esta vida, pero solo te va a funcionar si mantienes tus votos y tu moralidad en una forma muy, muy buena. Un estudiante preguntó, ¿cuál es la diferencia entre dedicación y ofrenda del mandala? That's a very good question. You know, in a way, Es buena pregunta. De cierta forma, it's like something we do to sandwich the teachings, right? The offering of the mandala. la ofrenda de la mandala It comes at the beginning and it comes at the end. viene al principio y viene al final. So we offer it at the beginning. Al principio la saying ofrecemos, to our teachers, look, le decimos a nuestros maestros, I want you, it's almost like a way to bow down. es como una forma de hacer una postración. A perfect world. Es como tú has creado un mundo perfecto, yo necesito crear uno igual como tú, como el tuyo. Déjame ofrecerte esto porque sé que lo que voy a escuchar es muy valioso. Dame la virtud de escuchar con mejor. Y al final es como un agradecimiento. Gracias por lo que me diste. Y déjame utilizarlo para hacer el tu sam gom y usarlo para convertirme en alguien como tú y ayudar a todos. Así es como lo usamos, la ofrenda de mandala. El tu sam gom es estudiar, contemplar y meditar. La oración es pedir por algo y la dedicación es ofrecer algo. Ofreces la bondad que creaste. Hay una pregunta, dice, parece que algunos de estos conceptos son difíciles de entender. Sí, es verdad. Creemos que ya los entendimos y luego nos damos cuenta que hay más profundidad u otro nivel. Y seguimos intentando entender. Esta persona trabaja con personas en mucho dolor y no han tenido estas enseñanzas. Sí, es verdad. Tienes que tener mucho cuidado cuando las personas están pasando por mucho dolor, ya sea dolor relacionado a being somebody who's doesn't look like me, somebody who's been
we call disenfranchised. You know, somebody who is of color. Como discriminado o personas como minorías. En este país, supongo dice Estados Unidos, se sienten como víctimas. Si tú les dices algo, si les dices, mira, es tu semilla, es tu culpa que esto te pasó, no, pues no. Hay un voto de Bodhisattva de no hacer eso, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que guiarlos poco a poco. Por eso es tan importante que primero lo hagas tú y que lleves a las personas con amor y bondad y primero les des agua y poco a poco vas enseñando. Sentir empatía de las personas que están sufriendo. You know, you can ask Master Shantideva for help. You can say, let me find the moment where I can say something that is very meaningful for them, that will help them, not just in this moment, but for their whole life. That's most likely the best thing that you can do. So, and also generate your highest understanding of bodhicitta, right? Where you see the suffering and you want to extend that love that's necessary for the healing of that individual. You know, it's almost like we re-sign up to get enlightened and have the direct perception of emptiness over and over, because we ultimately have to do that to save anyone from their own suffering, right? So Tracy, I think is maybe the next one. Tracy asked a really Tracy great pregunta. So take a look, or I'll say it here. She said, if we don't have a soul, Si no tenemos un alma there's no self that is existing. y no hay un ser, So there's no self-existing. Okay. y no hay un yo autoexistente, ¿podríamos decir que las semillas son autoexistentes o no? No, no hay existencia, no hay un yo autoexistente y todo depende de semillas. En el meollo del asunto, la respuesta sobre las semillas kármicas siendo autoexistentes es no. Si no, ¿cómo serías capaz de hacer los 4 poderes con tus semillas y hacer que florezcan más rápido y no tan doloroso? ¿Cómo serías capaz de hacerlo? ¿Cómo podrías cambiar tus semillas si tus semillas fueran autoexistentes? Entonces, no habría forma de iluminarte. Tus semillas tampoco serán autoexistentes. No. Pero lo que Tracy menciona es que, como de esta idea, that is self-existent. They do want to believe that. And in a way, I think it's easy. We all want to believe it. Yeah, maybe we all want to believe it. But if it was that way, and we couldn't change those seeds either, which means we couldn't change the image. I couldn't change Connie into a body of light. So what Connie, and this actually, so it's funny in a way, you know, in the Mind School, the seed, it also creates what the refrigerator mind looks like. So it's the seed and what the mind of Connie looks like in that moment. And I can change both of those things with the seeds that I am planting right now.
I can change a refrigerator mind that is depressed by taking care of somebody else. I don't change it right now, but I take care of somebody else, or I do Tonglen, then that refrigerator mind and the seed in it gets to change. So it's not self-existent. And we do know that. We see the projections Las change. semillas no son autoexistentes y lo hemos escuchado muchas veces. 651, and to be kind to all of these wonderful people from ACI that are helping us give this class. Thank you, everyone. Muchas gracias a todas las personas de ACI que nos ayudan a tener estas clases. We better stop the class. I think so. Ya tenemos que tener la clase. Send your questions in through Manden chat sus line. preguntas en el Telegram. Oh, thank you, Socheng. It's beautiful. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you, Jenny. I saw you earlier. Wow. Have a good sleep tonight, guys. Or Que have a tengan buena noche o un buen día. Sunday. Buen domingo. Mwah. Adiós. Thank you, Roxana, for your Gracias a translation. todos. Thank you, everybody. Thanks, Tatiana. Yes, Gracias, thank you. Tatiana. Sí, gracias. Tatiana. Thank you, the whole ACI team. Gracias a todo el equipo de ACI.